Shout out guys. Shout out. Yan, gagawa naman kami ng ano, gulong ng gate. Ada Bob. Kaper. Gate. Mapi gate. Bob. Bob. Ano hindi gate. Jadi Bob tartib. Oh, jadi men tertib. Assalam. Ana. Assalam. Bengali. Maingay yung si Forman. Galit siya yata eh. Kaya gumagawa kami ng ano guys. Gulong ng ano, gate. Ay, ng gate ng pinto. Oh, kapagi. Shout out sa inyong lahat. Yan oh, mga welder ko, dami oh. Oh, kuluhaddad. Kuluhaddad miya oh. Oh. Pacay. Mia. May foreman, may inspector, may welder, oh, may taga-tanga. Guys, oh, welder. Oh. Kelas, mia ka welding. Mia welding. Sup, medyo dawer ada kaper. Hata. Woi, harara. Harara. Oh. Woi, mia. Oh. Ayan, John. Kunti na lang. Oh, tsaka natin pinturahan. Ayan. Oh, yan na yung pinto na gagawin mga idol, oh. I-repair na naman si Johnny ng ano, ay si Foreman ng pinto. Ano, dalawang pinto pinagdugtong, lintik niya. Ang hirap mag-ano ah. Ang hirap mag-repair ah. Oh, ayan oh. Repair lang. Oh, nagbaba ng transmission. Oh, Munir, let's mo scale. Clutch plate. Ano malom clutch plate, let's mo scale. Taban. Inta? Clutch plate taban. Oh, kip taban. Ada bearing taban. Mungkin mekanik taban, no. Yan yung dalawang bata, yung dalawang ano, helper. Nagbaba ng transmission, palit ng disc brake. Usyo, disc brake? Disc brake ya? Masalam ka lang disc brake. Disc brake? Nah, disc brake mana kalam? Mana kalam kelas plate? Oh. Apa ada release bearing? Release bearing. Palit. Ayan o. Repair tayo ng talagay natin sa bodega na ano, pinto, pipinturahan. Ay, magwe-welding. Maingay, maandar ang compressor. Maingay sila, maingay. Ayan guys. Ada rin ba na wala? Maratara. Eat soya. Madininta. Ano sa soya TikTok boss. Ayan guys. Ada rin ba na wala? Building maratara. Tapi iya ada welding, tidak-tidak kelas.
गाइस ये देखिए Mapi jada, kita bas, sim ada bas. बस सीधा सीधा मापी किधर Bas, ada. Mag-welding na siya. ada minna मापी ada सीधा रखी Ada tani sa jada laham, ada kira bas. Bas. Natin silang mag-welding guys. Ayan o. Yung pinto. Okay, so nag-i-insa yung mag-welding to. Yan, bigyan natin ng roller para sa pinto. Yan o. Kaya ka na, hayaan mo sila. May gusto nila eh. Yan o. 4 na roller. O. Yan. Yan mga welder ko. O, Haddad. Haddad. दादा हेल्प कर Mapi. Haddad. O. Ada ko lo Haddad. Ada pancheri Haddad. Ada helper mechanic Haddad. Ada foreman Haddad. When ada Bengali Haddad. Ayan o. O. Ayan, pagkatapos ano yan, pinturahan naman natin. Ayan. Ayan guys, kakabit doon. Doon, layo. O.